Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. Pour des raisons de sécurité, cette vidéo vous sera présentée en français-russe, sous-titré français. Merci de votre compréhension. С этой нечистью мы все знакомы с детства. Тогда что вы знаете о полтергейсте? Огромная сила, ага, огромная. Кто таки прям кидает? Прямо как вот мужик хороший такой. В потусторонние силы Вера Филипповна никогда не верила. Но в ее квартире начало происходить что-то странное. Неизвестная сила весь дом разгромила, а началось все на кухне. Она вот так начала вот так ходом, а потом раз и упала и разбилась. Больше всего от полтергейста досталось сыну Веры Филипповны. По словам очевидцев, эта гитара гонялась за Юрием и даже несколько раз ударила его по спине. И как она летела, балкон был закрытый, как она летела, я не знаю. Так по Юрке надавала по сыну. Сотрудники полиции в услышанное не верили, пока в эту квартиру не пришли с поверкой. Действительно, в данной квартире творятся необъяснимые вещи. На моих глазах возник красного цвета пластилин с ворсом, как вот у диких животных. Этот страшный образ видела и хозяйка квартиры. Прямо глаза видно, и рот видно, такой, и борода. Полтергейст не испугался даже полицейских. Моего напарника, тоже с той же кухни, полетела крышка из-под кастрюли. На самого Антона Городецкого замахнулся. Такое ощущение, вот как летающая тарелка. Пускаешь на детскую пластмассовую, так же она летала. Кто нарушил покой семьи? Специалисты утверждают, что это дух погибшей родственницы. На этих фотографиях послания, которые привидения оставляют жильцам квартиры. А это уже переписка хозяев с полтергейстом. Здесь мама убиенная, да. То есть ее машина сбила. На всякий случай пенсионерка оставляет неизвестному тарелку с едой. А вдруг удастся задобрить эту страшную силу? С помощью сахара, с помощью конфеток, то есть разложить конфетки по периметру квартиры, например, по периметру дома. Можно приучить молоком.
Можно приручить, даже можно, если это очень такой шустрый, хороший мальчик, можно налить ему вот рюмочку. Вот когда мы видим продающиеся значит, метелочки, которые вниз, вы поймите, их нужно перебивать. Взяли и этот веник, и его наверх. Во-первых, это приносит прибыль в дом. Во-вторых, это приносит успокоение.